Bakasyon 199. Super cute nito. Eto, cute na cute ako dito. Dito. O, Bio, sa inyo na lang. O, 99. Years na, Madam Malu Camelio. 99 pesos, bagong-bago, branded. Small, medium, code I, sa'yo na. Sa'yo na, 99. Sa'yo na lang. Olo, ang cutie. Ang sexy pa nito. Medium Ano large. yung balon, be? Ay, Madam Malu. Years na si Med Bakasyon, large. Madam Jana RN. O, sa'yo Himay na lang, po, 99. please send Pinky, 99. Medium large. Pinky, 99. Hala, ang cute ng yellow. Sa Amen. yellow ako papatol. Go ka dito. Oo, Ganda, ako bet. mas gusto ko yellow. Bet ko tong yellow na to. Very summery, no? Ganda Sayang, May. Boracay ang code. Ganda nito. Sayang. Asan si Code Boracay. Medium po. Medium large. Boracay 4199. Boracay 199. Hoy, Diyos ko. malapit Sayang, na. years na, Madam Chingwa ay at last. Cutie. Ang Madam ganda, Chingwa. girl. Sa years na si Sayang. Oh my God, bet din. Ay, ang ganda. Zainab ang atake. Small, medium. Code Zainab, H&M. Zainab 199. 199. Ito, original cider. Original cider. Ang ganda nito. Orig na cider. Boracay, years na, Madam Maribeth Rional. Brand new with tag. Ang ganda nito sa mga skirt, mga mi. Ayan, garterize ano. Size natin for this one is medium po. Small med, pwede. Garter. Code natin for this one ay cider. Cider, brand new po. Nasa 2.5 to. Isa. Code ay cider. Cider for 199. Go sa 199. Obe, Diyos ko. Baka naman mamahalan pa kayo. Bilhin niyo yung anak niyo, B. For this one, code Boracay, anak. years na, Madam Maribeth Rional lang. Oh, 170 pesos na lang to. Bago lang, brand new to ha, Bershka. Size on tag, small. Code ay anak. Criss-cross to ha. 170 pesos, 170 pesos. 170. Grabe, 170 Cider, brand years new na, Bershka. Madam Maribeth Rional. Sobrang cute, my love. Sobrang cute. Grabe. Super cute. For this one, code natin is, ang ganda, strawberry. Medium size. Strawberry 170 pesos. Strawberry 170. Strawberry 170. Oh my God, oh. Tingnan mo laman, my love. Grabe. Strawberry 170 pesos, day. Eto, malaking size. May plus size tayo, brand new. How much rest sa likod? Later mag-i-ano namin. Ipe-flex ko yan, Beb. Ito, big size, XL po. Size is XL, double XL. For this Visible one, ba ako? code Yes, ay, Madam pang-gift Beb. nyo na lang, Beb. Code regalo, 150. Regalo, 150 lang yan. Pwede nyo pang regalo, mga moms. Ay, sobrang cute. Oh my God, sobrang cute, mommy. Super cute ng kulay. Ang ganda May nito pag strawberry years nakasuot. na, Madam. Ganyan pa yung Carmen likod, Pinel. Ay, oh. nauna si Madam Diane Gurs. Ay, ganda nito. For this one, code baby. Baby pink siya pa ganyan. Size natin for this one, small, medium. Code ay baby, 199. Branded din na, branded. Baby, 199. Ay, tank top. Ang Madam ganda. Diane, Doctor, and my Pwede CD, siya pang paano errands. ko? Down payment. Pwede pang errands, premium na premium ang fabric. For this one, code errands, size natin medium large. Errands, 150. Errands, 150 pesos. O, pang cover up, mga ma'am. Mga ma'am, pang cover up. Ang ganda. For this one, code net. Ganda nito upang Boracay, pang cover up. Code ay net, medium, small medium. Net for 150. Net 150.